Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdullah Qabul Sedak Patena Beten Kaula Amul Jaki, ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Kamalil Irsyad Cukan Dek Patena Beten Kaula Amul Jaki, Beten Kaula Hormati. Tercukan tak kalep ajunan Kiai Haji Mansur Qabul, ajunan Kiai Haji Muhammad, tercukan ajunan Kiai Haji Zarkasi, benda seteja kiai, seteja guru, para alim, para ulama, guru-guru ngaji seampun alengki nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu, tapi dek seteja seampun hadir, meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, secara istimewa ajunan Bapak Abdul Basit selaku pemangku tisa setempat beserta seluruh aparatur tisaipon. Tak kalep secara istimewa sahibul da'wah wa sahibul manzil, ajunan Bapak Hari sareng Ibu Atmina ben seteja jajaran majelis keluarga. Saya kesempatan mangken gak dinto abadaaki acara zikro maulid, saya sarengaki kelaben haul Nyai Mahia sareng Nyai Suhri. Ben insyaallah sateja bengasepo kaula ajunan seampun seta kalaben perpangkian mangken sareng Allah Subhanahu wa taala pada isaporah ben pada paringi rahmat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan semangken takdir alengki dalam keadaan sehat wal afiah. Acara semulja asareng kalaben orang-orang mulja, para guru, para ulama. Semoga kemuljaan gak dinto sareng Allah paringaki dek kaula ajunan sampai dek ke akhirat. Setelah hadir semoga ibadati orang-orang seekibah ben syafaati bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kaula ben ajunan saben taun masyarakat Madura abadaaki acara maulid. Kati mangken ni Kang. Mangken bulan sorah akhir atau Muharram. Tapi ampun abadaaki acara maulid. Kati panapa abadaaki acara maulid tak tepak ka bulan maulid. Orang terkadang bah beda debu senikah. Molot nikah mun tak tepak ke bulan molot nikah lopot bersah debu senik. Di kule ke bela iman kak diman molotan nikah tak kudu tepak ke bulan molot. Jelas. Cepon pasera beni kula. Saya jelasaki ni ke kitab Kanzun Najah. Bal fi kulli yaumin minal am. Dalam setahun arena pa asaos amolotan nikah kenging. Keng siapa tepak ketelasan tak ada kawan jangan tatangkeun. Tepak ke arena apa bulan penapa saus ni kaulne abanja mun bulan Muharram benih molotan Muharraman, mun bulan Sapar benih amolotan asaparan, mun bulan Rasul benih amolot arasolan. Punten napa cang niat ta bulan napa saus amolotan ni kekenging. Mun pah molotan ni kau kutu tepak dek lahir Gusti Kanjeng Nabi. Perhatikan, mun molotan kutu tepak dek lahir Gusti Kanjeng Nabi, orang satunya seamolotan tak kira beda tepak kalahir Gusti Kanjeng Nabi. Mun kutu tepak satunya lopot kapir dengan molotan. Tak berjajah. Tore. Kanjeng Nabi lahir ni kesini kaji pun ulama. Miladu Rasulillah
sabihata yaumil isnaini lil isnai asyaral madi fir rabi'il awwali wa dzaka fi amil fili. Mun ngangkui bahasa temidung kan tuh. Mau kui bahasa temidung seneka. Guste Kanjeng Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun pertama. Coba mun pah amolotan kudu tepak kelahiran Kanjeng Nabi, maka ring amolotan neka kudu tanggal 12 bulanmu. Arena kudu Senin mangke tanggal 12 mun tepak karebuh lopot. Tak susah. Bektona Kanjeng Nabi ini kalahir sebelum masopu sekitar pukul 1:04. Tina lela amulutan ko lempak li apsa-ap si kaunjengan. Kan aja terus aki ada bu molotan mun tak tepak kelahiran Kanjeng Nabi lopot. Mun kudu tepak satunya lopot kapi. Ada dengan molotan tepak tanggal 12 hari Senin. Pah bektona sebelum sopu. Cek mun sebelum sopu amolotan cek senyaman apa ya tampil. Hahaha kok. Pakai sepogi kasukan ki ya mun beda bahasa ya tam. Nah, aku sokan. Jadi molotan gak itu tak kotu tepat ke bulan molot, bulan napa saus. Makanya sampian para hadirin. Andi acara haul bulan sapar nikah. Bodreng sepodo Pak Omor tepaknya ibuna tangkel telok sapar paham molotan jadi acara dukale kak. Lesek ruwet sampian. Acenga biaya dukale cukup biaya sekalian. Acenga merabu tetangga dukale cukup merabu sekalian. Kencerna 2 pakun 2. Acenga sampian repot dukale repot sekali. Ya cengang merabu kiai dukale cukup. Ya cengang kiai oleh berkat 2 ya oleh berkat itu. Jadi saya enggak tak usah waktu tu tak bisa sorlot je mun bulan rasul je sorlot. Wede ada bu sorlot. Tepak ke bulan apa saus amolotan ka dito kenging. Benih bektona tergantung niat pakun ini nilai sareng Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi ini keamolotan saben seminggu. Pen minggu Kanjeng Nabi ini keamolotan. Karena Kanjeng Nabi ini ke apa Senin Kemis. Efrek Senin. Ajunan mi apa hari Senin. Dzaka yaum wulidtu fi. Hari Senin je kalang ko ibadah ke Allah. Hari ji ang ko ilahiraki. Pun Senin Kanjeng Nabi ini keamolotan. Tak kutu bulan molot. Au leban ajunan. Bulan na apa saus. Mi amolotan mi ibadah sampean mangken mi aku sedekah. Polan kengak-ngengak ilahira epon ajunan Gusti Kanjeng na. Lebih lah karena makin tepak ke hari Senin cocok nih kak. Jadi makanya molotan kak dito kau leben ajunan tak penting bektonah sepenting niat ben lakonah. Insya Allah pada tetilan jalan selamat kau leben ajunan. Pada tetilan jalan kau leben ajunan becerah dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Napa maulid nih kak? Maulid nih kak hari kelahiran. Teti maulid kak dito kau leben ajunan mut ngimutin. Ngain lahir manus samuljah seanya ma Gusti Kanjeng na. Napa keistimewaan na? Bu, banyak keistimewaan na Kanjeng Nabi ni kah. Lahir saus lah tak pada benoring biasa. Lahir saus tak pada kah. Fasintani min huril jinani tabattata wa asiyatum ma Maryamu bintu Imrani. Lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh 4 bidadari di Allah keluar dari kepunan swarga untuk nyambut kelahirna Gusti Kanjeng na bidadari bidana. Kanjeng Nabi lahir tak cukup ngakui bidan Butati, Bu Yuli, Bu Susi, Bu Lina, Bu Lida. Pasera bidadari. Ada 4 bidadari yang di Allah diturunkan dari surga. Yang 2 ini bidadari asli, yang 2 orang ini bukan bidadari. Penduduk bumi keng labede kepunan swarga ialam berzah. Patoron dari kepunan swarga. Pasera Asia. Saya pertama kak dinto Siti Asia. Saya Siti Asia. Saya penyambut lahir Gusti Kanjeng Nabi nikah.
bekas binina Fir'aun. Oning Fir'aun. Ka Fir'aun tak oning. Oh ya pada iki. Ya njata kok nyogu mari mun temen mbek sampean kula. Pada tak tahu iki. Jadi Asia itu adalah bekas istrinya Siti Asia ini ketika Kanjeng Nabi lahir, patoron dari alam barzah, dari kepunan swarga penyambut. Budian kak, budian. Swarga Kanjeng Nabi bekal araji sekalian lagi, nggih. Kanjeng Nabi mangkana siap bubuan sampean. Kanjeng Nabi budian ke bekal araji swarga. Pasir sebekal ekabin Gusti Kanjeng Nabi Siti Asia ini bekas bidina Fir'aun ini budian bekal ekabin bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Kanjeng Nabi ini kelahir, Siti Asia dari kepunan swarga bi Allah patoron penyambut karena Kanjeng Nabi gak dinto swarga bekal tetirakan Siti Asia. Beh, kan bekas bidina Fir'aun, engki, keng selama teti bidina Fir'aun, Siti Asia gak dinto jaga bi Allah tak toman seting bi Fir'aun sama sekali. Fir'aun ini kemun apolo kate dung ben Siti Asia, bi Allah Siti Asia gak dinto yerep ekenten Asia lain. Orang bini semua napa deben Siti Asia seeke bayi dari setan. Teti Fir'aun ni kasa abit te alon kelon ben apsaap. Jadi napa de apsaap petoro. Jadi Siti Asia kan ditolok teman iseting di Fir'aun, nggih. Jadi sampean mbok, kok jangan Kanjeng Nabi araji pole raji Siti Asia kan bekas binian Fir'aun. Punten Siti Asia tak teman iseting sareng Fir'aun. Mun Fir'aun nyeting Siti Asia bi Allah ikan ti ering bini lain. Semua na ipapade kalaban Siti Asia seeke bayi dari setan, jangan malaikat lalu bulan pada setan aja itu. Jadi Siti Asia gak ditoh selamat. Mangkana Fir'aun ini kata andi anak, tadi anak. Muntak percaya tanya ki kada spenduk sampean. Beda data anak Fir'aun ada. Tak andi kakak Fir'aun. Tak andi anak. Tenungguan tak andi anak. Boh, cepon cerita Siti Masito ka bulan Fir'aun, toman nyuroi anak Fir'aun. Pah nyebut Allah pah Siti Masito pah kuring. Kasebeni anak asli tapi anak angkat. Jadi Fir'aun ini kata andi anak, meta andi anak, mi andi anak aja lo teman setingnya Siti Asia. Jadi tak andi anak. Jadi Siti Masito sekota nyuroi anak Fir'aun, pah geger sore ya Allah. Sesenekah kasebeni anak asli tapi anak angkat. Mangkana ketika Siti Asia kak dintoh nemu Nabi Musa, esongai seekelanyu aki aing pait Siti Asia. Mayu kala anak kak kubun kaki tak andi anak hadza qurratu ainil li ariya teti tangbur leburan kaki mari andi anak angkat bini mali andi anak angkat laki. Jadi Fir'aun pah ngala anak angkat andi anak angkat bini andi anak angkat laki eng Nabi Musa saya arabet Nabi Musa Siti Asia Siti Asia gak ditusepekan eka bin bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lakar sengaja bi Allah Fir'aun ka ikirim Siti Asia. Apa napa? Untuk arabet Nabi Musa dari kini. Cek saking ada Siti Asia, Nabi Musa tak kira raja kak. Cok kek laki suropati kapi waktu ni kabi Fir'aun. Karo ikut kene bini ngeto. Mun pah bini kapi beda mambu dia. Betang ki. Zaman Kanjeng Nabi ni bini Eropa pala kek kapi. Mun laki kapi pa beda na butol bantu ya. Bebeni orang enggak maksudnya. Pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Makanya Siti Masito gak dinto kapan nyuroi anak angkat Fir'aun kan panyebut Allah bi anak ang pahilaporaki ke Fir'aun. Are Masito lo apangiran ke Fir'aun. Jak saking apangiran ke Fir'aun kapan geger Fir'aun kan dia nyebut Allah. Orang ini kemun biasa nyebut Allah kapan ngecit keluar Allah kak. Pada bi sambian seka emah se ahli azikir gempang ngetes nah keluar di kantor kepak bau cetes Allah siapa le mun dia berarti keng biasa nyebut Allah mun tak biasa nyebut Allah tak kira keluar Allah kak cetes patek kerembung je siapa mikir keluar patek mun tak biasa itu makanya gempang ngetes nah ahli azikir nabanten kepak kencak ku dalil kayak gitu. Lagi orang pahit ikungak dia kana kapi biasa sampan pahit kepak kapi. Jadi mangkana Siti Masito nika akhirnya sareng Nabi Fir'aun pas ekalkal kaaing ngalkal. Jadi ikuring di odi ekala di odi. Kaki milih dua antara apangiran kang kok Fir'aun ben kakek masuk dek katang golongan tapi kakek
kakek apangiran kang kok Fir'aun kakek selamat otabe kakek pakun apangiran ka Allah ken kakek biko ekal kala di odi masih toh mile ekal kal di odi sepenting pakun apangiran dek Guste nika odi iya poi parajo apo yo rajo aing ngangalkan lakena alonca Siti Masito se alonca atibi kak dito pas ambu tak teti beni embe ke benti biing tapi engak ka anak ang si tempo na nyuso teti beni embe ke benti bi sa alonca anang ki keni nyuso de remas egi alonca ka ingalkan kala ben izin Allah anang si keni pahe panguca alonca bu engko ben kaki jekeng entara ka swarga Allah pahalonca Masito. Makanya ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi mireng bau secair ummah. Bau napa mi cair ummah? Nika bau ngarsangarna Masito sesangar bi Fir'aun di odi. Makanya anak Masito nika masuk ke empat anak si bisa akan de ketika ki yemben. Nak kanak kene nika si bisa akan de ketika yemben bede 10 keng si terkenal bede pak empat. Si pertama anak Siti Masito nika bisa akan de kene. Si nomor 2 saksena Nabi Yusuf. Se nomor 3 saksena Jurej, se nomor 4 Nabi Isa ketika kini ni keempat ni bisa ada bu kapi ni kah. Makanya ketika tahun 2020 berde informasi nak kanak kini bisa ngucak, kule tak geton. Berde kan tohi. Kongki kol 12 malam suruh ngelat telur. Rame Roma tu kue pegemet telur ada sekali. Wai dek tengah malam jaga ngelat telur kapi. Tuku tak nemu telur lah ada aja mengirim miro kalau telur tak keng kule tak nyala lagi na orang cek kule ngelaki telur kia apa kul telur pahit jaga bini jaga kak jaga telur masak tuli teku bi gula bocak nak kul telur masak ada rem kak wat telur napa jang gula ternyata teku pakun mata selamat jang gula bocak nak kul telur pahit jaga bini telur masak mi tak ngecit tu sampean apa umpah masa tak ningang kui ki ya jang gula cak gila fuk tak tahu ke jarok norok tahu apa ingat lagi lemak ragu lebih bini enggak ngaramak letak temate bedap deh telepon di pencer kak mentro selamat tapong kita sepuh suruh ngela telur itu jang gula alhamdulillah siapa sih ngucak jele bodoh nak kanak kene wali bisa ngucak eko kak jang gula alhamdulillah oleh baru kanak kene gula kalau telok malam yang lagi telok. Kapan kalau guna tulis ni ku video na sekocak anak-anak kini bisa ngucak je. Ternyata bedongku. Abu, ku lemon masalah anak-anak kini bisa ngucak tak geton cok belambok lebenya anak-anak kini ngucak. Gula si geton, anak-anak kini si ngucak ilim video ni kak kiki na ceng lancem. Abu, gula mikir mau anak-anak kini kiki na pada bener kapan nyoso ku tak elang koncong dia. Koncong kiki na kak koncong kiki. Karena sampian saya ngaku leku mun beri informasi pun lejak kur-mukur kalako tanya aki aduh cak telur ibu gemet sama tuh ada sekali itu penak kanak gini bisa ngucaknya mentir bi Allah kak nik kini kementir tak ibeli na boleh nah ternyata saya ke video ini keren jual telur tak baju ini ya bah baju ya bulan telur baju 2000 selekor di beri 2020 kan beda isu boleh tanggal 15 Ramadan malam Jumat bekal beda dukhon malam Jumat 15 Ramadan 2020 bekal kiamat ini gini bari bekal bedelen tu ya kau tangki orang yang penggalan pelan kocak bedelen tu malam Jumat takut saya tidung ilim Roma tidung luar kak takut lentu paham apa gula jak malam Jumat dung dalam lentu tibi sampai lagi laku lah tak ada deh benih keng tak takut kelentu gula keng mun orang sing ngabela kiamat ni kejelas kelero Ja Allah sa'adabu dalam Al-Quran Is'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Fima anta min dhikraha Ila rabbika muntahaha Innama anta munziru man yakhashaha Dabuna Guste mun masalah kiamat cak rok norok lah tak usah ngabela vokal kiamat vokal napa mun ngabela tandana kiamat mun bektona tak kira mun bektona tak kira bede tahu jelas paham pon jadi hadirin hadirat saya muljaki Allah Nabi Muhammad kelahirannya itu 4 bidadari yang turun yang 2 bidadari asli yang 2 ini manusia yang sudah ada di Raudhatul Jinan diturunkan oleh Allah yang pertama Asia
bekas binina Fir'aun senyai Siti Asia ni kabekal eka bin bingkengan bi Gusti Kanjeng na wa Maryamu bintu Imrani senomor 2 nikah Siti Maryam anak bini Imron king bini Imron dina bini pasera Siti Maryam nikah wanita suci yang beliau ini hamil tanpa disentuh laki-laki punya anak bernama Isa alaihissalam. Nabi Isa ini kemangkin yang kak kelangi budian ketika para kiamat Nabi Isa ini keturun boleh pas araji boleh menterteparing tamidung bini Nabi Isa araji boleh budian Nabi Isa ini ke araji lakar kita araji Nabi Isa ini ke araji dari umat Nabi Muhammad ya pun bikinkan bekal epotoron ketika kiamat nih ampun para lah Siti Maryam gak dinto beda emih rob tak teman keluar dari masjid romoro temu ngandung qala rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni basar ya Allah kula bisa ngandung cak dengan lok teman seting ring laki akhirnya malaikat saya jawab qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amra innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun korla apal maki fayakun tok bad qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun begitulah Maryam kalau Allah berkehendak tak perlu masuk akal tak perlu sebab maka kita alake ngandung alhamdulillah ibu enggalan makin lah banyak sininte Siti Maryam ni kan ibu enggalan menikah tu insyaallah pada iki nikah ibu enggalan gitu. Jadi 2 perempuan mulia ini yang menyambut kelahiran Nabi dan yang kedua lagi adalah asli bidadari dari surganya Allah. Kanjeng Nabi lahir tak lebet dari lencelen biasa kan. Iki baya celen anyar. Kak dimah ibu beuna bucil ia tasacil bucilen. Ini kasokan. Oh ning. Aku udah tahu ning. Jadi Kanjeng Nabi tak pelebet celen biasa polan celen sebiasa kena ngelen celen kotoran. Jadi Kanjeng Nabi kaya celen anyar saking dari istimewana Gusti Kanjeng na. Nih saya beringati mangken benih manusia biasa kak luar biasa lahir bidadari lahir dalam keadaan acelaan lahir dalam keadaan makhtunan ampun asonnat buku lebih sampean nakin ketok kak muntai ketok ingat koncong ceret dulu paku iki babejeng tak sah Kanjeng Nabi punten dalam keadaan tera dalam keadaan bersih nikah lahir Gusti Kanjeng na makanya saya peringati makin nikah orang manusia biasa tapi tak pada ben biasa na manusia maka Nabi ulama itu buaki Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari asareng ya rabbabil waufir ya wa Muhammadun basarun Muhammad Nabi Muhammad kak dintoh basarun manusia biasa walaisa kal basari keng tak pada ben biasa na manusia biasa kak keng tak pada ben biasa na manusia Kanjeng Nabi asarin sampian ada Kanjeng Nabi ada sampian abini Kanjeng Nabi araji pada keng pita beda pita na bendeng temidung keng pita na cuma di Kanjeng Nabi mun ada ken di reng tamidung di ada jadi di pita na di Kanjeng Nabi gak dinto sekejap asolat reng tamidung mun asolat nikah bidana nikah
Lebih tarawih yang dinar. Oh, posang saya nyari imam. Tarawih ke masjid Lau, aduh tak cocok. Apa? Imam Mekkaan. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Ibu di bang ngocak billahi ku malam tak beli kiai. Habis kal. Tanya aki, apa bah? Habis kal lu ya. Kok asam urat nah lemon mancing. Coba kencang, bukan lembah gede aja. Boleh semalam bah tak pernah boleh. Apa baca le kencang, kencang kelu jo. Mentera sakit jol bab dengan. Kok kilo takbir la ruku imam. Woi temur munda iya sedengan banget le ke temur bah cocok. Sampai telasen tak ngele di temur. Bumak cocok mun disabah. Le tepak mun disajong. Apa bah? Ngalak ning menem. Salah ada ia beri kolek mare naik. Eka ibadah nah ku lebih sembian ge. Padahal kanjing Nabi ni ya Allah mun wet ruwet lesok nika salat. Ya Bilal ayahna bis salat. Ayo pacempur kok kalaban salat. Bilal pah akomat pah salat sini ka. Nika burle-burle kanjing Nabi. Jadi Gusti kanjing Nabi mun ruwet leso salat beres kulaban sampian salat pah ruwet ambu sabeja. Menter meskipun tak bisa ninda 100% bisa usahain tar dek lagona kanjing Nabi. Allahumma amin. Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad nikah manusia biasa ring tamidung walaisa kal bashari keng tak pada ben biasa nemenos. Bal huwa yaqutatun. Kanjing Nabi nikah yakut pada manusia pada ben sampian. Cek saking manusia pada aki beto. Nika beto beto. Maka kanjing Nabi pada beto, keng lain beto. Bal huwa yaqutatun. Kanjing Nabi beto yakut, beto keng yakut. Ni kene pada ben ni ke 5 juta. Ku lebih sampian beto beliker. Mun tak 5 trek tak paju. Aja lo paju 5 juta paju ning petok seket. Pada beto keng lain beto cor. Kayak kan. Beto cor gula ben sampian dia. Ki nakin campur ben semen ke lu mentro paju. Nakin campur ben lulu dia iya. Mungkin apa ki? Maka termasuk sing ngocak kan dikasih kod lulu dia. Bukan jing Nabi ni kaya kut ni kene esari orang 5 juta larang emul jaki pada beto keng lain tak kira ke boja cor mon ngak dia. Mungkin apa ki? Sanika Gusti kanjing Nabi manusia biasa tapi lain. Kanjing Nabi ni kemake manusia tak pada. Nah apa nak? Kanjing Nabi ni kepelon naro om. Salah om cekak. Bekaful Mustafa kalwardi nadi. Maki alu-alu nedok lawan. Itu pun tak nyambung sekali. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Mun kanjing Nabi ni kepah nyeding ke astana sahabat ngalle pelona mun karo teluari cekak pelona ro om cekak pelona cekang percis ban pelona sampian ka mun kudung cekak kabeh kepeng kalampir oh make irin so tak ngelto bani cumur pati titor-totor pade mun cekak engkeng bauna lain ya tak usah kebele pada andi kaya lah ciombeng sebeng boy. Nikah kanjing Nabi hebat tak hebat? Selera na kanjing Nabi ada orang ini kasih gendeng apa debi Gusti kanjing na makanya solawat nih solawat gungmunani mun maca Asraful Anam kan biasa nah wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa
khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi Muhammad nih ada korang sekali. Ulama ada bu genteng nih kecek sekeng ngebunter pada bi todungah gelas nih. Bagi dua sasebe sedejen genteng kanjeng Nabi ketibi. Nggih. Selauan bagi dua boleh. Seseperapat nih kading Nabi Yusuf, seseperapat kempuli termasuk genteng Khalil Yasin, kayak Kamalil Irsyad, kayak ongkuan kan. Haji ya tak parjaji nih. Terima tak genteng kan. Lo parjaji sampean cek gula genteng. Sampean parjaji gula tak parjaji. Nikah kanjeng Nabi. Jadi genteng kanjeng Nabi ini saparoh. Genteng Nabi Yusuf saperempat. Genteng manusia sealam saperempat kampuli. Tapi mesti terkenal genteng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini genteng anak rejeti kan. Mun ketepone tepan pangki orang ini kata ngerejat sampai orang makanya nyek buat-buatan setana nggak sek tak igresah. Nak rejeti mengejit kanjeng Nabi punten. Ken kanjeng Nabi ini kalau toman kalah derajat kanjeng Nabi. Apolong kanjeng Nabi benuring coba. Kanjeng Nabi ini cuma gentengan didik. Jadi saya coba nih kalau todus apolong bi kanjeng Nabi. Ini kemujizat kanjeng Nabi. Apolong benuring saya semua gentengan didik. Apolong benuring koningan kanjeng Nabi didik. Apolong beng serenjeng, renjengan kanjeng Nabi didik. Apolong benuring potean kanjeng Nabi didik. Apolong benuring guan Apolong benuring guan tengah luar biasa. Gantengan kanjeng Nabi didik. Pokong percis Khalil Yasin dengan. Le tak percaya sampean. Gula nih kakak, mun apolong benuring pandaan gula didik. Ya gelem pentong lagi bang. Apolong benuring celengan gula didik. Apolong benuring juba, terus mau lapah mari pengajian, berde penceramah ngangko kemarin. Nika Rasulullah semakin emoloti, makin engak-engak kelahirna. Nika kalau bahas betul nala cek lebur luar biasa kak. Katina apa bahas akhlak kaseta ada akhlak gak ditopa ada bi akhlak keajunan kuste kanjeng na. Ya Allah kanjeng Nabi ini ke akhlak kata dek sepada. Ada orang ini kasih akhlak kepada bi akhlak kanjeng Nabi ini. Madinah ini kepada situng pasar kak. Pasar ini kepada Yahudi. Yahudi ini kebeci dek kanjeng Nabi. Salah wah Yahudi ini kebuta. Penare Yahudi ini kena nengi beng pasar minta pese sini kak. Minta pese Yahudi ini kak. Keng sambil minta pese Yahudi ini kesambi malai kau reng. Saya nggak sampean cek parjaja kau reng. Saya nama Muhammad ki. Muhammad ni kelecek. Muhammad ni kegendek. Muhammad ni ke tukang seher. Saya nggak cendek sampean. Pun Muhammad ngajak ke pangeran anyar. Saya nggak cendek kalah kalih. Sampean pangeran akan katela. Masa ya cek nyembuh pangeran saya tak padeng. Muhammad ni keng mamur tata gula ben sampean dari agama na patung. Saya nggak cek toro gendek lecek. Lah benar ngocak Nabi Muhammad ni kah. Situng bekto sampun kanjeng Nabi wafat hadirin. Kanjeng Nabi ni katinggal lomor. Akhirnya Sidina Abu Bakar matuanah atanya ke Siti Aisyah ke putrana. Aisyah, bede tang kelakuan setak ninda lakon kanjeng Nabi. Punten abi sampean lang laku setuju tahajud, witir, salat sunat, sedekah, jember selera, lebur kata tangke. Keng cuma situng sampean kita ngelako. Apa lakon kanjeng Nabi sallallahu kelaku bingko? Pasar Madinah ni ka bede Yahudi buta. Ni katua. Ni kabek coba ki kanjeng Nabi penare ki diingbi kanjeng Nabi ni kekutak kereme roti pun ki laku bendek narik ben lemah teti nikah ribi kanjeng Nabi teti Yahudi ni ka oleh Nabi saya tak usah beli dan karena ribi kanjeng Nabi saya tulang ki laku rek narik ingi baki roti tulang lemah tulang ni ketak tuman yentare akhirnya Sidina Abu Bakar pak ngibar roti yentare ke pasar Madinah ku tak ki pakun si Yahudi ni kakak pakun pasar ternyata Yahudi ini kata ngiding berita cek Nabi Muhammad ampun saya tidak odeng pak ku na baju baki saya nggak sampean cek ndek ka orang saya nama Muhammad gendek Muhammad lecek Muhammad libur kal ngakale tukang seher saya nggak cek toro bisa sampean tempo ngocak tambu bi Sidina Abu Bakar pah bidi roti colong buepe colong kail roti na bahatanya sebutan nih kah
Saya sampian saya tulang roti ke kula ni kah. Jawab bi Sidina Abu Bakar. Kula ni ka orang saya biasa nulang penari ke sampian. Kula ni ka orang seberi-beri atulang roti ke sampian. Cek pun Sidina Abu Bakar. Pah ngocak se Yahudi ni. Beni nakal sampian. Beni sampian sing biasa naruah. Beni sampian sing atulang kula biasa. Bema uning cek beni, cek sampian buta. Mi tokang cek beni, cek dengan sampian tak ngetela. Beni cara na lain. Mun saya biasa beni langsung pacet cedaki ka colok deh iya. Amit kelu kula anganga pahi beki. Ahlak ka sedikit saya biasa ruah. Terus nomor 2 roti aja saya biasa roti pelempuk gelu. Itu mujak kula kikil lah kare telo. Beni pahi beki bungkol pal tapel pal ngari ya ko. Saya ngail deki roti entek ko leki kina colpak. Beni lain sebiasa ni ka amit gelu bahasa sopan pahi beki atak langkong gelu aklanun gelu pahi tulang dan gula roti na pahi paancor masuk ka coloknya mana gulunyuk beni pahi beki bungkol ngak sampian Sayyidina Abu Bakar pah molar jadi Yahudi ya Rasulullah ternyata dan gula tak bisa ninti akhlak panjenengan padahal ni ka abek coba ki panjenengan di panjenengan ekerem saare telo kali ki e pagenteng cara maki ki e paancor sementara Yahudi tak abek coba ki kula saya maki ki kasar gelu tak bisa ni akhlak keajunan ya Rasulullah akhirnya pak itanya aki bi Sidina Abu Bakar Yahudi sampean tokang ki saya rasa ulang roti benari karo punten tak uning ka dis Muhammad Rasulullah Yahudi sibi sampean ibek coba aki sibi sampean enainak sibi sampean ecokoco sebenarnya kas Muhammad Rasulullah mangken Muhammad ampun saya sampean pakunta ambu sabek coba aki Yahudi ni kau pah mular pah nangis saksi aki Sidina Abu Bakar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah saksi aki kigen mangken kula para caja mun seni kana piongku nika bi kula cokoco ibe coba aki tak asak-kasak kula ki itu leung benare mun orang biasa tak kira ni kana piongku saksi aki ken mangken kula masuk Islam beda kai kanto sing nikah bu tak usah sampian kula umpama kan mun pas sampai ekepor pah beda orang dekuk canteng saya ngak cek nguncengan Khalil Yasin ajo karo colon celeper tak tahu apa sekali saya ngajak unceng kia cek para jaja ke Khalil Yasin insyaallah yen tari bi kulen cek jadi beta colong kae mak lengal tok kapi ki nek bukan engki tak bisa akhlak kanjeng Nabi coba bede sing nikah ada sebab debat akhlak kanjeng Nabi ini cuma sekoni tak bisa mencerita akhlak kanjeng Nabi secara ada orang seuning secara luas nggak nampak akhlak kanjeng Nabi sejarah mencatat ini cuma sebagian akhlak kanjeng Nabi kenapa ulama bisa ajaritaki akhlak kanjeng Nabi secara total sementara para sahabat tak bisa ajelasaki kanjeng Nabi wafat beda Arabi orang gunung entar ke Sayyidina Abu Bakar kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam enggak napa akhlak kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar tak bisa jawab cuma mular tak bisa saya jelasaki tak tahu bagus gelu kak Salah Umar, tanya ke Umar, kau tak tahu saya jawab apa? Adanya ke Sayyidina Umar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Ingat napa akhlak kanjeng Nabi, orang mik keton kapi ke akhlak. Kan ingat napa akhlak? Sayyidina Umar cuma molar, tak bisa saya cerita, saking dari bagus, saking dari banyak tiap akhlak ni keluar biasa tak pada ben akhlak orang biasa. Tanya ke Sayyidina Utsman tak tahu. Tanya ke Sayyidina Ali tak bisa jawab. Sayyidina Ali pak, coba tanya ke anang remontro tahu. Siti Fatimah apa tanya ki kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Siti Fatimah apa jawab kana khuluquhul Quran sampean montro oni nga kanjeng Nabi nga apa akhlak ka Quran 30 juz ka sa akhlak ka kanjeng Nabi kapi montro oni nga baca Quran para hadirin tak usah 30 juz kula maca situng ayat saos kula ben sampean tak bisa ngalako napa na boleh 30 juz akhlak ka kanjeng Nabi pahinga napa akhlak ka kanjeng Nabi napa akhlak ka kanjeng Nabi sa Quran kula maca situng ayat saos kula ben sampean tak bisa ngalako Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bi Allah manusia epa odi bi Allah manusia epa mat teh liyabluwakum keng Allah nguji trooni ngasampian ayyukum pasera sampian ahsanu amala saya bisa cungkus bagusan lakona bedoreng bisa cungkus bagusan tak bisa cubaan pakai gula tokang menoreng napok gula nyantap menoreng nobi gula rekam ni kan bisa keng cungkus bagusan bisa orang beri 1.000 gula beli 1 juta beda gula beli 1 juta orang beli 10 juta beda orang beli 10 juta gula beli 100 juta beda
Ada Kanjeng Nabi ini bisa nggak nih? Kagulaban sampean tak bisa. Situng ayat kulaban sampean tak bisa ngalaku. Kanjeng Nabi Quran ikalaku kapi. Enggak apa akhlak Kanjeng Nabi? Ada ulama sih bisa jelasaki secara total enggak apa akhlak Kanjeng Nabi. Ini saking dari bagus. Akhlak luar biasa. Selera na buatin genteng luar biasa. Mangkana untungnya kaulaban ajunan mun sampai bisa amolotan ngak ngingai Kanjeng Nabi meskipun tak tepangki ben Kanjeng Nabi mi pola omber perasaan kerong ya teh kaula ajunan dek Gusti Kanjeng na. Mangkana saya ngak amoloten. Padahal tak bisa banyak ngak dia, tak bisa raja. Tidak aja raja. Tak bisa nanggap pengajian make, tak usah beda pengajian tak napa pamulutan sabiasa gue. Tak bisa gula. Ya pada tak bisa 100 orang ngunceng seket. Tak bisa mun seket gula. Ya ngunceng 10 orang tak apa-apa sih penting ngomolot. Usah 10 berak kisah kena melarat. 5 orang dok apa 5 orang. 5 orang tak bisa, kedua dok apa. Ya yang mun kedua yang ngerembukan ben yang molotan. Ya bila yang tak bisa nah. Setan pun tanah hadir kamulutan katimangken kaulaban ajunan insyaallah pada syafaati pada selamat pagi amin Allahumma amin Allahumma mantar pada selamat amin mantar pada pecera amin nikah Kanjeng Nabi saya ingat imangken kak kulaban sambian nikah pagi pamulja marga teti umat Gusti Kanjeng na kamuljaan panapa saya kau lebih kaula ajunan. Tak usah bahas Kanjeng Nabi na umat tanila kaulaban ajunan palain bi Allah gara-gara kaulaban sampean teti umat Kanjeng Nabi. Makanya Nabi Musa anyu on Allah terus teti umat Nabi Muhammad tak yeti Nabi Allah. Orang tamidung tak minta tak majer keng ketepaan pak kita syukur pak kita maca sholawat. Napa keutamaan? Pertama umat Nabi Muhammad ni keselama beda itunya bi Allah tak teman ibri adab kak selama Nabi Muhammad ki beda umur umat-umat Nabi lain. Nabi nagi ibadah. Patom pas umat daga. Nabi no umat dak takellam. Sampai anak Nabi no tibi kan an takellam. Umat Nabi Musa yo ceni betoh, yo ceni kata, yo ceni kotoh. Bahkan Quran menyatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Tabuna Gusti ki terus lagi boleh. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. Kayak menterusake yang kudarusan bitatang kedek. Allah hancurkan kaum Ad, Allah hancurkan kaum Samud, Allah hancurkan Fir'aun. Pak hancur, Nabi lagi pada hancur. Kenapa kaum Ad kok dihancurkan? Irama dzatil 'imad bi Allah ibri kasokian romana gedung jeraja akad tingkat lo pada bi romana ning kanto tingkat 5 tingkat 10. Kaum Ad itu umatnya Nabi Hud. Keng make romana ki tengki cerek. Kanto kan ada yang cerek. Musuh kan cek cerek hancur ya Allah umat Nabi Muhammad wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad mun kakek ki odi tak kira beda adab turun. Coba tiku sejarah make Abu Jahal Abu Lahab nika ngedek Kanjeng Nabi pola beda seksa turun ada ngargai Kanjeng Nabi saking mulyana Kanjeng Nabi adab tak gelem turun ketika beda Kanjeng Nabi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Nabi Muhammad ampun saya adab tak kira turun mun kula ben sampean gelem minta sapa ora. Dadi mun beda penyakit corona keng tanda tak toman maca mau kapan corona turun benih karo masjid magi kembung pah maca burda saraitamin haramin lailan ila haramin can malaikat beri demma teh kapan apa jan ka masjid ka embong oncoran mangken corona le beres maki oncor ra elang
Tapi ni kan aku leben sampean Allah kebaiton puton mun tempo na parlo abu enyeng pangeran. Benih karo ke masjid kembong auncoran saya maca burda. Mun tempo na sakek kiki sama anem menyebut Allah. Allah, Allah, Allah. Iki na bangki. Ekeng mun tempo na beres kalau pai. Hahai. Nggih. Tak seni kelakan. Pada ben bengkalan men. Aduh. Mun tang ronyo ot asam urat, ora lah. Ora lah. Ora lah. Sama alam semacam pura anda ni. Astagfirullah pura anda ni. Ora lah. Bengki pora Allah asluhu astaghfirullah hudifat kubilat fasoro pora Allah. Ora Allah. Ora Allah. Malah tu ada badi na cho. Kan senik. Ong kuan lo bisa nah malah tu ama ketal petaki ku bisa. On tempo nang ronyo sama alam pora Allah. 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 Coba beres. Makin aku tak anyuun senikah. Ya Allah. Kula serembi ngada kelu pangeran. Billahi praben mangken te pote bang. Panguda aki ke ngabini boleh sekali anak. Tempo na beres. Nabi Muhammad ada seksa kaki. Mun Nabi Muhammad ki bada tak seksa. Nabi Muhammad saya tak seksa kak, tak seksa. Sepenting gelem minta sapa? Nika keistimewaan sambian kak. Jadi beda ben umat-umat Nabi lain. Keng ngampung kan Nabi semulja, pah norok mulja sampean. Patah amolo tade remaring tamidung. Keng ngampung sampean norok mulja. Panapa boleh kahebatna sampean? Lakona didik gencerna benya. Hebat tak hebat? Umat Bani Israil ka bejeng sehari semalam 5 kali kak. 50 kali. Situng bejeng gencer situng. Tetipan apa jeng 50 kali oleh genceran se. Umat Nabi Muhammad enten bejeng ning 5 kali. Keng setiap situng bejeng gencer 10. Apa jeng 5 kali oleh genceran 50 kerja ben jauh penting aja. Apa jeng sekalian sampean genceran 10. Ani kamu tak berjemaah. Mun berjemaah tercedak etekel petolekor. Mun pah asiwaken tambah petong polo boleh. Mun siapa jeng landik bini tambah petong polo boleh. Aja mun bini di situ. Mun bini nampak. Ayo nak keren nari kan. Jangan ni bini yang bahaya kiai deh. Cara mengaji. Jadi gara-gara ngampung dek kemuliaan kanjeng Nabi bah nuruk mulja kaula ajunan. Antar Allah papa kuna mulja amin. Kejak kenceran nikel tekel ya Allah. Tak ada umat sebadobi umat kanjeng Nabi ni. Lakona didik kencerna banyak. Umat lambe lakona banyak kencerna didik. Sampian umur paling pandai. Keng masuk surga dak ada. Neng itunya dibudi. Ka surga kemudian lebih kelu tempeng umat-umat Nabi lain. Ni kahebat. Tak amulot na deem. Pagi bade sing ngocak amulotan bid'ah masuk neraka. Tang kudo cetak aja. Mata manto man cecer medah hula. Bedam pong cak dia kan. Amulotan bid'ah masuk neraka. Ucapan si kata ben argo dong arang. Sini kau ni. Cak dengan keng marga ngampung dek kemuliaan kanjeng Nabi panuruk mulja hula ben sampean. Nabi Musa ni kami minta terus teti umat Nabi Muhammad. Allah tak sempeten ni. Hula ben sampean tak minta ibadat dia amulotan ki joko-joko. Pal tanda amulot nang cak sakasa deui. Saya amulot pada tanda amulot nang ibung kon, saya amulot cek liguli, saya amulot molek oleh berkat tapi takkan nyaman deh. Nah tu sawat ruwet dodi ni. Molotan bid'ah neraka, tahlil bid'ah neraka, salawat nario bid'ah neraka. Orang pahipakan neraka kapi. Aku lemon nabi datu tu rena apa swarga jak ketibi jak swarga lega. Orang sono neraka masuk swarga bi tibi, bi hule kebele. Tengate makin masuk swarga mun ketibi kengku. Apa kalau aku? Cak swarga ni kalau keendang ben bumi betong kali deh masuk ke dalam ada orang segala. Ntar kebun dojo ada orang, ntar kebun bodoh ada orang. Mun tak keluar kia pok capung ya. Yang nang bi tibian. Dapat keluar macam neraka ram yang mun tak norokkan neraka kia ya.
Tinampo ngocandai malitarkan neraka ada gue. Ceremet aku. Masuk kecok neraka, Mama biti bian magi swarga gengku jak cemat. Pabor sing ngocak cang sapam ketibi gengku jak le swarga. Cak aja macem Nabi Adam ni kalau mbak ke bayi lem swarga kan. Keng pulan ketibi gengku Nabi Adam akhirnya bah minta ku gengku. Makan engki. Kan ketibi dah ada. Pulan ketibi minta bereng kan. Mbah emotek ke tulang rosong si kacer. Potek tulang rosong Nabi Adam kun fayakun pah teti ibu Hawa dia. Akhirnya bah handi bereng makin. Makanya cepon kitab hukum sul basoir rosong ring laki ini kasih kacer elang situ. Nika cepon kitab hukum sul basoir ala syarhi asbahi wan nadhair. Mi elang situ rosong ngempian. Iku bayi rajina sampian deh. Makanya sampian rosok sekanan ben sekacer jumlahna tak pada sekanan jumlahna 12 sekacer kali 11. Mi elang ngetung iku bayi rajina sampian. Raga kak teko 4 seelang kak. Aduh, cang ni bini cak onceng kia bahaya kan. Pon, nikah kemuliaan itu umat Kanjeng Nabi. Tak beri adab, laku didik banyak genceran. Kemuliaan nomor 2, umat Nabi Muhammad ni kemate ki betusah. Mun iya oleh pada ben makin. Ku tak pahis apa ora tusah nasi mati. Amin ko teh. Cengeng. Nase mari kakan berkah diberi tu ngedeng bisa. Ku pak kering ngapa dina di pajak deui. Umat Nabi lain, pala mati betusah, tak bisa eliguli kan. Pala gencerna ke orang, tak bisa tambah. Umat Nabi Muhammad mati betusah. Di Kanjeng Nabi pada buaki, ummati ummatun marhumah, tadkhuru fi kuburiha bidunubin kal jiban, wa takhruju min kuburiha fayu lahum bidu'ail ahya. Tang umat ju umat seekani sare, mati betusah. Keng mun bi seudi iya hole itu aki, kapan cek ke dalam kubur tu sana gemet tidak sekali. Amin kote. Allah kah. Tepak garing apa pajak dia jadi. Sampean muntar ke pengajian kak, mau kita nyambita aku lilek ke deh. Malah temu jaki odi. Pon, jelas? Maju mulai. Kula nyon sapora kak, ba'da maurib kula terjadwal daerah kompongan Bengkalan. Jadi makleh pada teka hajat kak, makleh pada melok tikal di Cedeng lagi kak. Ya ngonceng boleh. Ay betul tu kesetia kapi. Dari tikal buki. Magida pandek kor masuk ikhlas sabu. Maksudnya saya pada pak deh magida pandek. Marja gelak kak. Deki. Maka saya pada pak pandek kor masuk ke pikirna sampian buk insyaallah ikhlas manfaat deh. Alhamdulillah. Pah doa ni. Punten kedege. Punten. Penata acara. Apa sih ngocak double? Berapa nomor HP ini? Telepon dek sampean muntaan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna. هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروحاني محيا وإلى ني سهري وإلى جميع أرواح بابا سهري وإلى جميع أرواح آبائي وأمهاتي Bapak Hari wa usulihi ya Allah indal kubur Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ij'al thawaba ma qara'na wa ma talawna fikakan lahum minan niran wa 'idqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa najatan lahum minan niran Allahumma adkhilna al jannata
مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها برحمتك يا أرحم الراحمين وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.